سینٹ سے نیشنل فورنسک ایجنسی بل 2024 متفقہ طور پر منظور ہو گیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی جانب سے پیش کردہ بل میں ارکان سینٹ کی متعدد ترامیم بھی منظور کی گئی ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے سینٹ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسی دوسری شہریت کا حامل شخص نیشنل فورنسک ایجنسی کا ڈی جی مقرر نہیں کیا جا سکے گا۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر کو 1500 سی سی گاڑی اور 400 لیٹر پیٹرول دیا جاتا ہے۔ 95% وزراء تنخواہ نہیں لے رہے۔ بجلی گیس کا بل وزراء خود دیتے ہیں، انہیں سرکاری مراعات نہیں دی جاتی۔ وزیر قانون نے مزید بتایا کہ اس تنخواہ میں اضافے کی بات ہو تو پارلیمنٹ خود کہتی ہے کہ معاشی تنگی ہے۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ رکن قومی اسمبلی کی تنخواہ 1,56,000 روپے ہے۔ سیویلینز کے ملٹری ٹرائل سے متعلق کیس میں سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں کو فیصلے سنانے کی اجازت دے دی۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ جسٹس امین الدین نے کہا کہ آج صرف فوجی عدالتوں والا کیس ہی سنا جائے گا۔ سماعت کے آغاز پر وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث روشرم پر آ گئے اور انہوں نے دلائل دیے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث سے کہا کہ اس نقطے پر دلائل دیں کہ آرمی ایکٹ کی کالعدم دفعات آئین کے مطابق ہیں۔ کیا آرمی ایکٹ میں ترمیم کر کے ہر فرد کو اس کے زمرے میں لایا جا سکتا ہے؟ ہواوے کے تعاون سے لاہور کو پاکستان کا پہلا جدید ترین سمارٹ سٹی بنانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ہواوے کو پاکستان بالخصوص پنجاب میں سرمایہ کاری کی دعوت بھی دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے شنگھائی کے ڈسٹرکٹ گونگ میں ہواوے ٹیکنالوجیز کا دورہ کیا، جہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ مریم نواز شریف نے ہواوے ٹیکنالوجیز کے دورے کے دوران مختلف شعبے دیکھے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ہواوے کو گورنمنٹ افیئرز کے صدر وانگ چینگ جونگ سے ملاقات کی۔ ہواوے کے صدر مسٹر وانگ جینگ جونگ نے وزیر اعلیٰ مریم نواز اور وفد کو تفصیلی بریفنگ دی۔ ملاقات کے دوران لاہور کو ماڈرن ڈیجیٹل سٹی بنانے کے لیے مختلف تجاویز اور سفارشات پر گفتگو ہوئی۔ ای کامرس، ایکو سسٹم، پروڈکشن، ہیلتھ اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ڈیجیٹلائزیشن سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نیا ریکارڈ قائم۔ 100 انڈیکس نے 1,15,000 پوائنٹس کی بلند ترین سطح کو چھو گیا۔ کاروباری ہفتے کے 5ویں اور آخری روز بھی سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے آغاز پر زبردست تیزی دیکھنے میں آئی۔ ٹریڈنگ کے دوران پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 600 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا، جس کے ساتھ سٹاک ایکسچینج میں 100 انڈیکس 1,15,172 پوائنٹس کی حد کو چھو گیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ کاروباری روز کے اختتام پر 100 انڈیکس 3,370 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 1,14,180 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا تھا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی کاوشیں رنگ لے آئیں۔ شام میں پھنسے 318 پاکستانیوں کو لے کر خصوصی طیارہ پاکستان پہنچ گیا۔ پاکستانی بیرون سے چارٹر طیارے کے ذریعے اسلام آباد پہنچے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال اور دیگر حکومتی نمائندوں نے استقبال کیا، پاکستانیوں کو گلدستے پیش کیے اور خیریت دریافت کی۔ شام کی تازہ صورتحال کے پیش نظر پاکستانی وہاں پھنس گئے تھے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے لبنانی ہم منصب سے رابطہ کر کے پاکستانیوں کی واپسی کی راہ ہموار کی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں جہاں بھی کوئی پاکستانی ہوگا وہ تنہا نہیں ہوگا۔ ہم ایک قوم ہیں، قوم کا دکھ اور سکھ سانجھا ہوتا ہے۔ پاکستانیوں کی بحفاظت وطن واپسی پر لبنانی وزیر اعظم کے مشکور ہیں۔ پی ٹی آئی نے مذاکرات کا پیغام بھیجا تو ہماری طرف سے انکار نہیں ہوگا۔ نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف نے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنانی ہے، لیکن مذاکرات کا پیغام نہیں بھیجا۔ مذاکرات کا پیغام ملا تو ہماری طرف سے انکار نہیں ہوگا۔ فائنل کال سے پہلے تحریک انصاف سے رابطہ کیا گیا تھا، بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی بات نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی سے آفر کی ہے کہ صدقے دل سے معذرت کریں۔ 9 مئی کو کن تنصیبات اور گھر پر حملہ کیا گیا؟ یہ 9 مئی واقعات کی مذمت کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کہتے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ یہ کہنا 9 مئی کو ہم نہیں تھے، وہ خود ہی تھے، یہ تو اور تلخی بڑھاتے ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی، ترقی اور خصوصی اقدامات احسن اقبال نے کہا کہ این ایف سی سی میں سے بلدیاتی حکومت کو براستہ فنڈز کی منتقلی یقینی بنائی جائے گی۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی،
तरक्की और खसूसी इकदामात। एहसन इकबाल से लोकल काउंसिल एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा और मर्दान के 15 रुकनी वफद ने मुलाकात की। मुलाकात में वफाकी वज़ीर को सूबा खैबर पख्तूनख्वा में कमोबेश 3 साल से मफलूज बल्दियाती हुकूमतों के मसाइल के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वफद ने बताया कि PTI की हुकूमत ने सूबे में 30,000 मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों के किसी किस्म के इंतजामी और मालियाती इख्तियारात ना देकर आइन और कानून की धज्जियाँ बखेर दी। वफाकी वज़ीर ने बल्दियाती नुमाइंदगान को वफाक की जानिब से भरपूर ताउन का यकीन दिलाते हुए कहा कि इन मसाइल को वज़ीर आज़म के सामने पेश किया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी का सनती तरक्की के लिए चीन के ताउन पर इजहार तशक्कुर। इस्लामाबाद में गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी ने चीन के सफारत खाने का दौरा किया। चीन के सफ़ीर और दीगर सफारती अमले ने खैर मकदम किए। इस मौके पर गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी ने चीनी सफ़ीर से मुलाकात की, जिसमें बाहमी ताउन के फ़रोग पर गुफ्तगू हुई। सिंध में सनती जोन्स में चीनी फैक्ट्रियों के क़याम पर भी तबादला ख्याल किया गया। दौरान मुलाकात कराची सर्कुलर रेलवे मनसूबों में चीन के वसी ताउन पर गुफ्तगू हुई। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा है कि हुकूमती कर्ज को शरिया असूलों पर मुंतकिल करना बड़ा चैलेंज है। इस्लामी डेवलपमेंट बैंक और सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कम्युनिकेशन और पाकिस्तान की दूसरी इस्लामिक कैपिटल मार्केट कॉन्फ्रेंस और एक्सपो का कराची के मुकामी होटल में आगाज़ हुआ। कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर ख़ज़ाना डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक चेयरमैन SCCP MD इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक और अकाउंट और ऑडिटिंग बोर्ड के चेयरमैन ने खिताबात किए। कॉन्फ्रेंस के खिताब में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि इस्लामी मालियाती निज़ाम पर मुंतकिली के सफ़र में सबको मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि शरिया असूलों पर मरतबत प्रोडक्ट से सारिफ का एतमाद हासिल करना है। हुकूमत को स्कोक के ज़रिए सूद से पाक करना हमारा मकसद है। इसराइल की गजा में बमबारी जारी है, जिसके नतीजे में मजीद 33 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गजा के इलाके नसीरात में पनाह गज़ीन कैंप पर इसराइल ने बमबारी की, जिसके नतीजे में औरतों और बच्चों समेत 33 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि हमले में 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी भी हुए हैं, जबकि गजा सिटी के मजीद इलाकों से इनखला का हुक्म दिया गया है। इसके अलावा इसराइल के लबनान में जंग बंदी के खिलाफ वर्जियाँ करते हुए एक शहरी शहीद हो गया और इसराइल ने हिजबुल्लाह रुकन को निशाना बनाने का भी दावा किया है। दूसरी जानिब नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता का तनाज़ हल करने का वादा करते हुए कहा कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू जानते हैं नई अमरीकी इंतज़ामिया जंग का खाता होनी चाहिए। शाम का दिफाई निज़ाम तबाह करने के बाद इसराइल ने ईरान पर हमले की तैयारियां शुरू कर दी। इसराइल अखबार के मुताबिक इसराइली फ़ौजें हुक्काम का कहना है कि मशरिक़ी वस्ता में ईरान के हामी ग्रुपों के कमज़ोर होने और शाम में असद हुकूमत के खात्मे के बाद इसराइली फ़ज़ाइया ईरान की जोहरी तनसीबात के खिलाफ मुमकिन हमलों के लिए अपनी तैयारी जारी रखे हुए है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने हमलों में शाम के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को पूरी तरह निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज का ख्याल है कि अब ईरान के जोहरी मुक़ादमात पर हमला करने का मौका है, क्योंकि ईरान अपने जोहरी प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ा सकता है और एक हम तैयार कर सकते हैं। मुल्क भर में सर्दी ने रंग जमाना शुरू कर दिया। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। पहाड़ों पर 2 फुट से जायद बर्फ गिरने के बाद सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। बल्दिस्तान के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। जिला स्तूर में बर्फबारी के निज़ाम से ज़िंदगी मुतासर हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में बाबू सर टॉप, नागा पर्वत और बटोगा में भी बर्फबारी हुई। उधर लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। बलूचिस्तान में कोयटा, कलात, चमन, किला अब्दुल्ला, पश्तीन और ज़ियारत समेत सूबे भर में शदीद सर्दी के बायस पानी पाइपों में जम गया। पहाड़ी तोदा गिरने से गिलगित स्कर्दू रोड बंद हो गया, जबकि कराची में भी सर्दी ने अपनी आमद का ऐलान कर दिया। शहर कायद में पारा 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। केमाड़ी में घर में UPS की बैटरी फटने से 5 बहनें झुलस गईं। पुलिस के मुताबिक केमाड़ी कच्ची पाड़ा में घर में UPS में आग लगने के बाद बैटरी धमाके से फट गई, जिससे पूरा घर आग की लपेट में आ गया। आग की शिद्दत देखकर अहल खाना ने सिलेंडर फटने का अंदाज़ा लगाया। फायर ब्रिगेड अमले के
आग बुझाने के बाद पुलिस ने मुतासरा घर का मुशाहिदा किया तो घर में सिलेंडर फटने के कोई शवाहिद नहीं मिले। पुलिस के मुताबिक घर में आग यूपीएस की बैटरी फटने से लगी, जिससे 5 बहनें जख्मी हुईं, जिनकी उम्रें 3 से 11 साल के दरमियान हैं। जख्मी बच्चों को सिविल अस्पताल के बिजनेस वार्ड में तिब्बी इमदाद दी जा रही है, जहाँ इनकी हालत खतरनाक से बाहर है। पुलिस ने बताया कि जख्मी बच्चियों में 3 साल की ईशा, 5 साल की अलीशा, 7 साल की मनाहिल, 9 साल की ताबीर और 11 साल की आयजा शामिल हैं। और खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुर्रम में अमन व अमान की खराब सूरत हाल के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। मुकामी शहरी की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में सूबाई और वफाकी हुकूमत और वफाकी महकमा दाखिला समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौका अपनाया गया कि कुर्रम में सड़कों को की बंदिश, सेहत की बुनियादी सहूलियात से शहरी महरूम है। अमन व अमान की खराब सूरत हाल के बायस शहरी ना ज़िला कुर्रम से आगे जा सकते हैं और ना ही उससे आगे। दरख्वास्त गुजार की जानिब से कहा गया कि